अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आज से 10 दिन पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका जैसे मुल्क में ये हालात पैदा होंगे। दोस्तों, एक यहाँ पे मैं कहूँ कि एक मकाफात अमल होता है और एक आयत है कुरान की कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। ये वो दिन होते हैं जो हम इंसानों के दरमियान फेरते रहते हैं। कभी अच्छे दिन आ गए, कभी बुरे। इसी तरह कभी मुल्कों के दरमियान अच्छे दिन आ गए, कभी बुरे। इस तरह आ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप से पहले रेगन और क्लिंटन वगैरह, इन सब ने पूरी दुनिया में जो है एक ऐसी आग मुख्तलिफ ममालिक में लगाई कि लगता है कि जिसकी लपेट में वो खुद आ गए। जैसे अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है ना, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या उर्दू में है जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अफ़गानिस्तान के हालात देख लिए, इराक़ के हालात देख लिए, वहाँ पे बड़ी बेहतरीन हुकूमत चल रही थी सद्दाम हुसैन की। लीबिया की देख ली, शाम की देख ली, सीरिया। कोई काबिल ज़िक्र इस्लामी मुल्क नहीं बचा था कि जिसके अंदर अमेरिका ने टांग अड़ा के वहाँ के हालात को जानबूझ के ख़राब नहीं किया। ये आम तौर पे हमारे पूरी मुस्लिम उम्मा का है कि जो भी ज़रा भी अमेरिका से डाइवर्ट हुआ या उसने अपनी राय देने की कोशिश की तो जनाब उसने उसको मलिया मेट कर दिया और उसको जनाब जैसे हम कहते हैं इराक़ बना दिया, अफ़गानिस्तान बना दिया। यानी ये तबाही के हवाले से कह रहा हूँ कि आज किसी मुल्क में कोई तबाही हो रही हो तो कहते हैं देखो जी इराक़ जैसे हालात हो गए हैं, या तबाही हो रही तो कहते हैं देखो जी ये अफ़गानिस्तान बन गया है। यानी कि वहाँ बिल्कुल लॉ एंड आर्डर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो आज से हफ्ता 10 दिन पहले कोई ये सोच सकता था कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को दो परेशानियां इकट्ठी आएंगी। एक तो कोरोना के हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं। कहाँ कोरोना शुरू हुआ? ये पाकिस्तान के करीब से शुरू होता हुआ वो इतने 7 समुंदर पार गया और वहाँ पे उसने तबाही मचा दी है। पूरी दुनिया में नंबर 1 तबाही अमेरिका में हुई है। और उसके बाद सिर्फ एक वाक़ये ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान बना दिया है, अमेरिका को इराक़ बना दिया है, अमेरिका को सीरिया शाम बना दिया है। आज सारी दुनिया हैरान है। ये वीडियो वायरल हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि 8-10 दिन से कि एक स्याह फाम आदमी को, ब्लैक हबशी को, एक गोरे पुलिस वाले ने बड़ी बेदर्दी से उसका गला दबा के, टांग से उसका गला दबा के वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसका कोई कसूर ही नहीं था। सिर्फ एक सिगरेट की उसने डिब्बी ली थी, सिगरेट की डिब्बी ली थी, और उसने एक दुकानदार को 20 रुपए का नोट दिया और वो दुकानदार ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये जी नोट जाली है। इतना जुर्म था। तो उसकी क्या सज़ा थी बताएं? क्या FIR थी, क्या सज़ा थी? वो बेचारा मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरे ऊपर से टांग हटाओ, मेरा सांस बंद हो रहा है, मेरा सांस बंद हो रहा है। वो 9 मिनट तक उसको दबा के बैठा रहा जैसे उससे कोई पुराना इंतकाम ले रहा हो। तो आज जनाब अमेरिका अफ़गानिस्तान बना हुआ है,
آج امریکہ عراق بنا ہوا ہے، آج امریکہ شام بنا ہوا ہے، آج امریکہ سب سے برا ملک بنا ہوا ہے، سب سے جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ بنا ہوا ہے۔ لوگ وہاں پہ گاڑیاں ایسے تباہ کر رہے ہیں جیسے عراق میں بھی کسی نے نہیں کی۔ لوگ وہاں پہ ایسے لوٹ مار کر رہے ہیں جیسے جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ عورتیں، مرد، سارے جناب میچور بندے، میں اس میں کوئی بچہ نہیں دیکھ رہا جیسے ہمارے ادھر اکثر ہوتا ہے کہ بچے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ، تو وہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وہ امریکہ جو ہے ایک تو کرونا میں پھنسا ہوا تھا، کرونا کے سارے SOPs رولز ختم ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور آج امریکہ کے 80% علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب وہ اس کی انسان دشمنی تھی جس نے ایسے ممالک کو تباہ کرنے میں جس کی بدنیتی شامل تھی، اور پھر اس کو ایسا حکمران مل گیا کہ جو امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں سبب بنا، ایک ایسا حکمران ڈونلڈ ٹرمپ، پاگل جس کے اوپر والا چیمبر خالی ہے۔ وہ جب یہ روس ٹوٹا نا تو KGB اور CIA کی یہ بڑی ایجنسیاں تھیں۔ KGB روس کی ایجنسی تھی، انٹیلیجنس ایجنسی، اور CIA امریکہ کی۔ تو ان کا وہ ایک بہت بڑا جاسوس تھا جو غداری کر کے تو ادھر امریکہ چلا گیا، اور جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی تم نے کیا کیا کہ جناب روس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں بغیر جنگ کے؟ اس نے کہا جی کہ میں نے ایک کام کیا کہ جتنی کی پوسٹ تھی نا، جتنے بڑی بڑی پوسٹ تھیں، بڑے اہم وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ تعلیم فلانا، اس کے اوپر میں نے نااہل لوگوں کو لگوایا، جس سے پھر رشیا کے جناب ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ تو دوستو یہی آج نااہل جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور میں خاکم بدہن اپنے ملک کی جو ہے نا وہ مثال نہیں دینا چاہتا۔ ہمارے ملک میں بھی چوں چوں کا مربع، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ ادھر بھی یہی حالات ہے کہ نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں بھی۔ تو آج جناب امریکہ کی یہ حالت دیکھ کے ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فار ٹیٹ، اور تلک الایام نداولها بین الناس۔ تھینک یو دوستو، خدا حافظ۔